थोड़ा बहुत घूम लेते हैं क्योंकि दोबारा किस्मत ये है कि हम ओसाका आएँ। क्या हुआ है ये, क्या हुआ है, एकदम ही लाइट बंद हो गई है। मेरे मोबाइल की टॉर्च ही बंद हो रही है। बार बार इस तरह के हालात हो रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आगे यहाँ से इस टाइम 4-5 कबूतर गुजरते हुए उड़ते हुए गए हैं और खौफ ही फील आ रहा था। यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी अजीब भी फीलिंग हो रही है, लेकिन ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। मैंने सिटी हॉल भी जाना है, उसके अलावा सिटी हॉल जाने के बाद अपनी जॉब भी ख़त्म करनी है। बस यहाँ से जाना, ये दिन रह गए हैं 4-5 दिन, ये वो चल रहे हैं जिसमें पैकिंग होनी है और उसके अलावा निकल जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रफ़ीक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली यार ग्रेजुएशन से फ्री हो गए हैं, तो आज छुट्टी का दिन था, काम से छुट्टी थी, तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद। तो सोचा ज़रा रेडी होकर मस्जिद निकलते हैं, थोड़ा नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पर जाकर ना सुबह टाइम उठे थे, उठ के अपने 2 अटैची पैक किए हैं। अभी भी कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ है, एक दोस्त की तरफ पड़ा हुआ है, कुछ ट्राईपोड था वो मैंने उसे दिया हुआ था, वो भी उससे पकड़ना है। तो 2 अटैची तो पैक कर लिए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा और सामान रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जमातो वगैरह करवा देंगे। अभी का सीन ये है कि यार आज से ज़रा स्कूल से फारिग हो गए हैं। काम सुबह टाइम ही होता है कोई 7-8 घंटे, उसके अलावा शाम के टाइम फ्री होते हैं, तो इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो अभी मस्जिद के लिए निकलते हैं। बैठ के अब सर्दी क्या प्रोसीजर है, मैं तो सुबह का उठा सफाई कर रहा था, क्योंकि कल स्कूल वालों ने आके घर चेक करना है। तो अभी तकरीबन घर ये नीचे सारी हमने सफाई कर दी है। ये सारा वो गोमी वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है, सब क्लियर कर दी। और ये इस टाइम वो बर्तन पड़े हुए हैं जो साद भाई ने लेके जाने हैं, या फिर रेहान भाई, जिन जिनको चाहिए वो लेकर जा सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं लेकर जाने वाला, हम उधर से जाके नए खरीदेंगे। बाकी सारी A to Z लगा के ना पूरे घर की हम लोगों ने सफाई कर दी है। इस टाइम चीरियाँ जो सब कुछ जो था ना चमका के रखती है। तो अभी इस टाइम निकलते हैं ज़रा घर से बाहर और जाके ज़रा लगाते हैं हिसाब किताब। मुझे लग रहा है कि इस टाइम भाई ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी, सर्दी नहीं है, नॉर्मल ही है मौसम। तो सर्दी होगी तकरीबन कितने बजे, शाम 6 बजे के बाद, जब मौसम नॉर्मल होगा ना उसके बाद सर्दी होगी। ज़रा रोज़ पोस्ट बॉक्स चेक कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ है तो नहीं। क्यानी भाई की चादर यूज़ कर रहे हैं, उनको वापस करनी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि वापस ना ही करें। आगे ईद आनी है, ईद के दिन जो है ना हम ये चादर यूज़ करेंगे, लेकिन उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा कोई मसला हुआ तो उनको कहेंगे कि यार आप पाकिस्तान जा रहे हो, आप पाकिस्तान जाके न्यू ले लेना, ये वाली चादर मुझे यूज़ करने के लिए दे दो। रिक्वेस्ट ही करेंगे, अगर दे दी तो ठीक है, नहीं तो ओके है। तो अभी इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, यहाँ से 4 लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली को यानी ईद गुजारने के लिए। मेरा भी प्लान था नहीं था, कुछ इस तरह का ही सीन था, लेकिन यार बिज़ी सीन है। फिर अगर ज़िंदगी में दिल किया, मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान। बाकी अब निकलते हैं ज़रा स्टेशन की तरफ, यहाँ से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं स्कूल से जाऊँगा आगे पीछे, तो असर की नमाज़ पढ़नी होती है, तो थोड़ा जल्दी निकलते हैं। लेकिन अब स्लो जाएंगे, ये गलियाँ याद आया करेगी यहाँ से जब जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ के रास्ते याद हो गए थे, सारा कुछ पता चल गया था। फिर नई सिटी जाके ना 2 महीने लग ही जाएंगे सेट होते होते। बाकी अल्लाह खैर ही करे। यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी अजीब भी फीलिंग हो रही है, लेकिन ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। मैंने सिटी हॉल भी जाना है, उसके अलावा सिटी हॉल जाने के बाद अपनी जॉब भी ख़त्म करनी है। बस यहाँ से जो है ना ये दिन रह गए हैं 4-5 दिन, ये वो चल रहे हैं जिसमें पैकिंग होनी है और उसके अलावा निकल जाना है। रही बात यहाँ पर रेहान भाई की, रेहान भाई ने भी तकरीबन ईद से पहले या फिर ईद के अगले दिन उन्होंने चल जाना है। साद भाई का भी कुछ यही सीन है, उनकी तो 31 तारीख तक जॉब है। शायद वो इधर हमारे जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनके घर जा कर रहे हैं 5 या 6 दिन, फिर उसके बाद वो भी चले जाएंगे। ज़ुहैब भाई भी तकरीबन जिस दिन हॉस्टल खाली करेंगे 25 तारीख तक, वो भी उसी दिन निकल जाएंगे। बाकी अभी सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये चादर थोड़ा ना साथ देगी। उस दिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हम अंदर जाके बैठे हैं, और बैठ के मैं वो ग्रेजुएशन वाले दिन सो ही गया था। खैर आज बस बारिश ना हो, बाकी ओके ही है। यहाँ से जाने से पहले कुछ गलियाँ दिखा दी हैं। किसी अमीर जापानी का घर है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर जापानी का घर है, क्योंकि इतना बड़ा घर जो है ना बहुत कम जापानियों का होता है। और हमारे एरिया में तकरीबन ये एक वाहिद घर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर इस घर के हिस्से किए जाए ना तो हमारे जितने घर कोई 5-7 घर निकल आए,
5 تو کنفرم ہے جتنا یہ پیچھے تک جا رہا ہے. باقی تھوڑی گلیاں آپ کو دکھاتے جائیں. یہ رہی گلیاں. اس کے آج سے 2 ہفتے بعد آپ کو پھر اس ولاگ میں نیو سٹی، نیو گلی، نیو اسکول، نیو لوگ، نیو چیزیں دیکھنے کو ملے گی. خیر یہاں سے تھوڑا شارٹ کٹ تو نہیں، سامنے سے ہی چلتے ہیں. ابھی تو موسم تھوڑا نارمل ہے، سردی نہیں لگ رہی. باقی جب شام کو جب نماز پڑھ کے گھر واپس آئیں گے تب تھوڑی سردی ہوگی. باقی رن کے جو ہے نا ہم چلتے ہیں ادھر اسٹیشن کی طرف. آج ویکینڈ اور چھٹی کا دن ہے. یہاں پر کچھ نہ کچھ لگا ہوگا، لیکن میرا روزہ ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا. اگر کھا بھی سکتا ہوتا تو یہاں پر کوئی چیز حلال نہیں ہوگی. کسی نہ کسی چیز میں ایسی چیز ایڈ ہوگی جو اس چیز کو حرام کر دے گی، تو جو ہم نہیں کھا سکتے. خیر یہاں پر کافی زیادہ اسٹاف لگا ہوا. وہاں پر جو ہے نا وہ پانی وغیرہ بانٹ رہے ہیں. وہ پانی بانٹ رہے ہیں جو ہمارے پینے والا ہی نہیں ہے. جاپان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جس بندے کے پاس مائک، ٹرائیپوڈ اور 4 بندے آ کے اس کی تعریف کر دینا کہ یار تیری آواز بہت اچھی ہے، وہ کسی نہ کسی چونک میں کھڑا ہو کے نا گانا شروع کر دے گا. جو لوگ جاپان میں رہتے ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ جاپان میں مین سٹی جو ہوتی ہے نا وہاں پر کسی نہ کسی نکڑ میں لوگ مائک لے کر جو ہے نا جاپنیز میں گانا گا رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے. اور یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پر بڑا مال ہے، اس کے اندر کافی زیادہ کھانے پینے کی کچھ 1-2 ریسٹورنٹ موجود ہیں. کورا سوشی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. آج چھٹی کا دن ہے اس لیے سب لوگ اسی کام میں مصروف ہے. اور اس کے 6ویں فلور پہ جو ہے نا لائبریری ہے، اور وہاں پر ہی ہماری گریجویشن ہوئی تھی. باقی ہم لوگ چلتے ہیں. میں نا اس ٹائم ریحان بھائی کو ملنے آیا ہوں کیونکہ آج ان کا اس طرف کام تھا، تو چلتے ہیں ذرا ریحان بھائی کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. کچن اوپن ہی ہے، ویڈیو تو نہیں بنا پائیں گے لیکن ان کو جا کے ہیلو ہائی تو کرتے ہی ہیں. ابھی ذرا میں ریحان بھائی ان کے پاس گیا تھا چیک کرنے کے یار کیا حساب کتاب ہے کام. تو وہ ریسٹورینٹ میں لگے ہوئے ہیں نا، تو ادھر کافی زیادہ رش تھا. کسٹمر اس طرح لائن میں لگے ہوئے تھے، اندر کام چل رہا تھا. تو وہ دیکھ کے میں ویسے ہی واپس آ گیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں ذرا اوساکا میدا والی سائڈ پر. باقی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا بہت گھومتے ہیں، آپ کو تھوڑا بہت گھوم لیتے ہیں، کیونکہ دوبارہ قسمت یہ ہے کہ ہم اوساکا آئیں. نہیں تو اوساکا کیا کرنے آنا، ہم اس کو چھوڑ کے ہی جانا پڑنا. اور یہ سامنے اوپر ٹرین آ رہی ہے، لیکن یہ تاکرا زکا کی آئی ہے. ہم نہیں جانا اوساکا میدا والی سائڈ پہ. چلتے ہیں جا کر لوسن سے چارجز وغیرہ بھی کرواتے ہیں، کیونکہ اکوکا میں بھی 75 ین پڑے ہوں گے تو کچھ پیسے ڈلواتے ہیں اس کے اندر. تو فائنلی میں نا کاوانیشی کے ایریا سے نا باہر نکلا تھا، تو ٹائم ویسٹ کر کے شام کو افطاری کر کے میں گھر آ گیا تھا. تو بھی اس ٹائم نا 3:15 ہو گئے ہیں، رات کے 3:15 ہو گئے ہیں. آپ نے میرے ولاگ میں جو ہے نا صبح ٹائم کا یہ جاپان دیکھا ہے. آج میں آپ کو آدھی رات کا جاپان دکھاتا ہوں. بالکل کمفرٹیبل ہو کے میں گھر سے نکلا ہوں. نہ دور تک کوئی بندے کی ذات نہیں ہے، صرف اور صرف نظر آ رہا ہے تو یہ گاڑیاں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو خوف ہی آ رہا ہے یار اس ٹائم. سب سے پہلے آپ کو یہ جگہ دکھاتے ہیں. یہاں سے گزرتے ہوئے میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، اور دوسری طرف اسٹیشن ہوتا ہے کاوانیشی ایکیدا. اور یہ اس ٹائم یہاں پر ساری اندھیرے، لائٹ بند ہے. خوف ہی آ رہا ہے اس جگہ پر جاتے ہوئے اس بلڈنگ میں. خیر یہاں سے نکلتے ہیں تھوڑا اس طرف، آپ کو جا کر نا تھوڑا اسٹیشن کا ویو دکھاتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیشن کے کیا حالات ہیں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بالکل سنسان ایریا. اور میں اتنا کمفرٹیبل ہو کے گھوم رہا ہوں کہ بالکل کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور اس ٹائم وہ کوئی سائیکل پہ، کوئی اپنی سائیکل جو ہے نا پارکنگ میں لگا کے یہاں سے گیا ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے، ایک دم ہی لائٹ بند ہو گئی ہے. میرے موبائل کی ٹارچ ہی بند ہو رہی ہے. بار بار اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ آگے یہاں سے اس ٹائم 4-5 کبوتر گزرتے ہوئے اڑتے ہوئے گئے ہیں. اور خوف ہی فیل آ رہا تھا، خوف ہی فیل آ رہا تھا. اور اسٹیشن کے اندر اس ٹائم اتنا اندھیرا ہے، ساری لائٹ اس ٹائم بند ہے. اسٹیشن کے اندر لوسن تھا وہ بھی بند ہے، اور اس جگہ پر میں اکیلا ہی گھوم رہا ہوں. بس یہی ڈر ہے کہ کوئی نشئی نہ ادھر آ جائے، کیونکہ آج کیا دن ہے، آج اتوار کی رات ہے.
آج تو نہیں اتنا ہوگا، اگر سیٹرڈے نائٹ ہوتی تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہونا تھا، کیونکہ کچھ اس طرح کے لوگ یہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پر جس ایریا میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں پر اندر ہی اندر کوئی ہے 15-20 نا بار، 15-20 نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ابھی مجھے سردی زیادہ لگ رہی ہے، سیری کرنے کے لیے میں باہر نکلا تھا، ہلکی پھلکی سیری کی ہے۔ اب ذرا آپ کو نا دوسری سائڈ پر جا کے دکھاتے ہیں اور تھوڑی دیر تک گھر نکلتے ہیں۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسٹیشن بالکل اس ٹائم خالی ہوا پڑا، 3:15 بجے کا ٹائم ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ سامنے لوسن وہ بھی بند، اور یہ اسٹیشن کا جو آفس ہے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، ساری بلڈنگ بند، اور آپ کا بھائی اکیلا گھوم رہا ہے اس جگہ پر۔ اس جگہ پر آ کر نا کوئی اتنا زیادہ خوف نہیں فیل ہو رہا، لیکن جو دوسری بلڈنگ ہے نا جو اس طرف ہے، وہاں پر تو بالکل اندھیرا ہوا پڑا ہے، اس طرح کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا نا ڈر لگ رہا ہے، ہارر فیل ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر پاس ہی جاپانیوں کا قبرستان ہے، خیر پاس تو نہیں ہے، یہاں سے کوئی 7-8 کلومیٹر دور ہے، اور میں اس ٹائم یہ یوز کر رہا ہوں، ایسکلیٹر ہے نا، ایسکلیٹر یوز کر رہا ہوں جو کہ بند پڑی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے پاؤں کو یوز کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ رہا سامنے میک ڈونلڈ، اور مزے کی بات لوسن پہ وہ آگے بندے آگے میں آیا تھا، کوئی بندہ ہی نہیں تھا اس جگہ پر۔ اور یہ جو اس سائڈ پر ایریا نا، یہ اسٹیشن کا جو فرنٹ ہے، یہاں پر اتنا زیادہ کوئی عجیب فیل نہیں ہو رہا، لیکن اس سائڈ پر اتنا زیادہ اندھیرا ہے، اتنا زیادہ اندھیرا ہے کہ بس اسٹینڈ جو ٹیکسی جہاں پر کھڑی ہوتی ہے نا، وہاں پر تو لائٹ ہی نہیں آن ہے، اس جگہ پر تھوڑی عجیب فیلنگ ہو رہی ہے۔